امور ده چه روی میکردیم من میگفتم شب چه آدو بد نیست می اکران توزه کنم هوا میروزم خیلی مطمئن شدم امی اکران چرکنه هفته هم در گذشته کورو بود نشده او هفته امروز در خانه بی ده 70 نمرش نمره اولو چپ ده انا اینجا ده چی ساخت استیان استادیون گفتیان آنه کی ده تو داریو ما باشیم با روحی مشتقه 19 رفتیم اینجا کدام توشمو میایم از که اینجا استادیونی ویکینگو تیار میشوه گلادیاتور می جنگ رفتیست درجه تمام رحمت غریبک برای لایک این رو ساعت 10 بازیه ایچ که پای یک نفس 74 ایچی چاق چاق که سیگنام جد چی گم نیسته که او شبتا میخرانم دودم منم خگاب کلپاچه کدیانو بولیش کدیانو رو بیله نه گپا بازی که سر میشه و کنکورتون بگونی یعنی که انیختر شوی ساعت ده نوزیه سلام خب کنیکه چی؟ 280 سومونی؟ ای توبه برای چی؟ من نونه در تنور میپزم انا خوراک در گاز میپزم و برای چی 280 سوم؟ خاله جان ممکن باز یگان تجهیزات برقی دیگر را هم استفاده میبرید شاید خیلی که خیلی زندگی ایخی او کلیم خیلی همون یک روز پس همون چند کشک استفاده میبره خیلی جمعشویی هم میکنه یگان بار همون ماشینای جمعشویش قطعی با خیلی در یگان بار برای کودکاش همون چینی میپزه خیلی که یگان باره انا دیده خاله جانی قدر تجهیزات برقی زیاد استفاده میکنه با دعوا میکنه که 280 سومون از کجا بچه‌می ولی ما پول ندارم و یک جا بیارم پول خاله جان اگر میخواین که به بودجه خانواده‌تون ضرر ناورین پس از تجهیزات برقی کمتر استفاده برین انا این روی حالی کار بچه‌م وقت درسته آخی اکما کار کده نتونم کمتر کسلم قطعی کلینای امروزه برق بود اگه کتک پول برق اسپوره نوزیت چی کانال داره؟ رقبتون جمع شود و بودجه اولویتون غنی‌تر پس در استفاده نیروی برق سرفخور پس باشید استفاده نبرید برق را گفتن یعنی پیشرفت و ثبات نفهمیدیم برای چی باشه اگر برق استفادهش نبریم پیام پیشروی ملت با مجلس عالی سلام برق فقط اکونوم کنن افغانا زیادتر خرن برق برای چی دیگه استفادهش نکس چانکشک تنمون دو خوفکه تنمون چطور کنوی ما در برق اگرنه اپا خوزید سلام علیک نگفتین رحمان و سلام گفتم شما نفهمیدین کولیناری اپا جون بهترین نال سر کردیم موفقیت دوباره ما بچه سلام علیکم موجه باید برق گوش کردیم که چی اگیتات کردیم بوری کلینوشی ای خدای همه تون سوزین نغزین خیلی نبردگه سلام این این پدرگوی همیروزای ما اینمی کمپانیان اخیرون بار ایروزای همی کمپانیش ما پدرگه میگه کمپانی اورتل پگه یعنی کنکورسی نو سر میشه و 7 روز دیگه و پدرگوش ای کار بونم بو بیچاره کلینو دا بلو ها بیچاره کلینو بو دا بلو فرور هر شدم داود سلام علیکم خیرت کلینو ما اصلا خیرت اولی را گناهگار کردم پلی برق 180 سومون کار کرده بده ما حیرون مامی صحنه چوهای نمی رادیو رو کی می نویسته باشه سناریوشونا سناریوی بی معنی
در روسیه گویی که تاجیکستان به برق نیست میخندن. واقعیش جشن صدف و یا ممکن حیران شوند که دولت هست که سوئد نداشته باشم. اویلوی در روسیه همه افریقا رم دوره باور که افریقا در کنده سینهش نمیزنه که من زونه подписчик да якиса назмеже тарзи ҷамъ кардани подписчик эфиро медрои мада подписаться кунем мада подписаться кунем конкурсо даст апай оилави салом чизи хубе дар маркази шаҳр будем ба худо барқа намедидем ба сери сокини пойтахт будан ифтихор аст мо ҳам дар маркази шаҳри хонаёча свет мемурам. салом алейкум амир бо чӣ сафари бехатар дорем уже хона чам хабар гирифтем хона шукри худо соз доуд худусози нағзи соат чанд шуд соат 3:06 гузашта ман сарқати хестам завтрак тайёр кардам дилафрӯза қад шараф ободи дорун омадем бибира хабар гирифтем оз хона рафтестем сӯстенҷи дигар шукр аҳмад салом ямунали настроениш нест ирӯз нами доме гуфтум тонгу самолёт бечора рахгум зада инами ҳамун дома бечора самолёт россия бари карантин омада ҳайрон шуда ки посадочный полоса якҷо пай дошид тоҷико успед кардиан да карантин анқадар этаж сохтан духтаро дроен я маразилни гуфтем хай ҳозир хоф фандиёр гуфтем бира бедор мекуна биё ҷудо мекунемшон ҷош чон кардем соат 12 хӯраф хурсандия мурдам соат 3 шав бедор шуда дар болои сарам додвой даракшума мерам мега хай ба я рӯзи хай гузарондем ша ина ирӯз соати 7 хӯрафтага 7 саҳар ҳар даш то ҳозира хован навистам девочки кто этот забирал каждый месяц для ребенка зарплата заберет кто забирал все скажите хай ҳамо тоҷики нависте нохи нозир чихто назур 5000 мегам ки гуфт мара садоқат пазанда бале вай 5000 ман 1 минут реклама вай харидам 40 секунд 5000 додагиам ва ё ҳам влог шумо бефоида руқия дар заказ накне реклама боз ман барчи мегум шумо ба забони тоҷикӣ мекунед подписки руқия 1000 сол да шуморо тамошо намекунад пазанда боше кулинария ягон лайфхак ягон чизои сохтанак ҳо стоит дар руқия кардан не ки влогора мебинем дар руқия реклама заказат мекунам бефоида вай подписчики вай қазоқу рус ҳеҷ вақт намесинам ба забони тоҷикиро гӯш кунам не ки садоқат шумо пухтупаз доре подписаться мекунам 5000 вай ҳама вақт нархшам ки қимат буд ина мисол я сообщество вай таҷичка скидка қати 1000 рублей без скидка мумкин 2000 рублей бошад вай рӯз навистагӣ буд ки фақат 2 рӯза ё чанд рӯз скидка дорум я сообщество 1000 рубль ҳама худаш чанде хоҳам мемонам мисол айхчонад мусулманка салом алейкум барку интернет документу справкагирӣ чӣ қадар азоб дар таҷика дил месӯзад дар мардуми тоҷик таҷмаа шоу канали ту паҷома бале муҳаммад апа хосият ҳаво исол мегӯянд ки хунуки бисёр кадар рост ҳама хеб хунук буд суна салом алейкум кокур соат 10 шаб салом апа хосият салом я этого нашла этот микрофон нажимаю все это по-русски скажешь она отправит все у меня грязная рука потому что я не знаю 10 000 кто получал братва они откликнитесь кто получал 10 000 рублей давайте в точке бген ами права 10 000 рублей ша бгира ам салом алейкум клымлымлы салом ма руқия писаться кардам мега добрая мамочка ха фамо апаҷон дар руқия ами кулинаро заказ кунанд мешане ки влогора мебинам ай руқия заказ кардем о руқия подписчики да 1000 сол тоҷикиро тамошо намекуна ман конкурс доштам барои конкурсам чӣ кардам ана рафтам чи вай кардам чӣ мегаша реклама хардам ай руқия ҳоли ман ина конкурси платни мекунам ку баъди 7 феврал удай ҳама реклама мехарам реклама қимата реклама нахари кор пеш намерава ма оли ай канал
рекламаҳои мардако реклама мехарам ва ҳамин 3000 ками камр 3000 да кулинария салом алейкум Сӯҳроб салом ма папсиса кадом паҷон раҳмат муҳаммад салом апа конкурсиш соати 10 ман гуфтам чанда подписчик мекунӣ мегӯд ки 4000 мекунам не ки гарантия нест ман кадам 5000 додум мада 1000 та подписчик наомад барои ки ба забони тоҷикӣ буд каналам хай кадам да камқа саросима шудам кадам худододи аскар салом алейкум апа беларусия салом лола салом рукия куҷоя апа хусият қирғиз як зани қирғиза рукия ҳамқа комент мондам конкурс яке мебурум хай худо мегем Сӯҳроб бубуре нозия ман мегирам лола ма барои конкурси худам реклама мехарам инҷа як духтар мегам 5000 да рукия реклама харидестам қимат мисол ман гуфтам вай ҳама хелай рекламаош нархиш 5000 ана ма барои вай мехарам реклама барои конкурси платним реклама мехарам ки чтоб дига подписчико одамои ки конкурси ки ака михали бе реклама то я се та афишировать накни корт пеш намерава пеш реклама қатям уқа одам намерава ист мумкин муне ки ма бовар дорам ки 5000 нест чета ирӯз пробка нест ҳамин дар расти ма пробка сам шуд шафар ба тақаррураш натон хонара ой душа кумта иро ягон ҷо бари ҳам тад мекунам чӣ ба ҳама комментҳоро нахондестем ку шахсу содед дам омад лекин просмотр нест манам зани тоҷик апа хушан ман Билол ва Ситора очень приятно апа соати 10 ба вақти Тоҷикистон Умар салома чӣ вақта нишон наметим Рудбек мега бо чӣ халакама чӣ Лола уже мардум нами охирон конкурс мобади амиай бесплатный мардум уже безор шуда конкурс ба фикрам подписаться кне гуфта барои сомон меғалтатуна ҳама хайки шумо намере да фироз ора подписаться кне подписчик мебиёя як боро масалан 200 мехада интернет нашофтмек کجا موزه خاموشین سوچانه مختلف چی میخریم وای انا دالشی میریم یا زبیرال 59 скажи я после завтра یعقوب جون سلام علیکم روکیا کنکورس داره سرگردانی بهم خسته میتور خوب دارن که روی رود ولوگای اقلا 100 کس ایوه نمیبیوید برای که زبان توجیکی اینترس نشونه که پزنده رکلام کنه خیلی میان آدمو میدروین پخت بعد یکون چی یاد گیریم گفتم بانکناش کنه دی نگجا چخی ندونی چکری رفتمش کنه کنون رفتا نتیجه Hayır müjde. Müjde? Ne? Kap. Çaşı. Ay, hava bize internet вообще halal korna kadestay. Нозия пособия гуфтестай, пособия. Назир гапотона вообще намефаҳмам одам хато нависад Русия. Нафсаш баъд қимат мегирад. Ман бовар накардам, дина занг задам ҳамиха гуфт. Рекламашам 5000 сообществаш 7500 рублей. Ман ҳам сообщество харидагим, ҳам реклама. Ман шаҳри Казан тамошо додостам. Биёед тамошо кунед дӯстони азиз, канали Лола биёед тамошо кунед. Вай рекламашам ҳама хелай мисол нигоҳ кунед бисёр шуд рекламаш ҳамука қимат мешавад. Оли каналҳои тоҷикирам ҳама хелан масалан вақте ки биненда
реклама оли заказ намекунанд, мисол духтаромон реклама намегиранд. Масалан оилаи тоҷик дар олмон 7,000 амқа подписчик дора, нилуфар 30 чанд ҳазор, анавай адолат 30 чанд ҳазор ва ё исинам 1000 рубл нест, барои ки уже бисёртарай подписчикаш тамошобинуш бисёртарай, рекламаш естественно қиматтарай. Ё ки ёзи мисол кизи реклама мона кия номуш Саодат Олмон рекламаш 1000 сум намона ку, барои ки подписчикаш бисёрай тамошобинуш активност дигай рекламашам қиморияшай да. Yo da kanal mama. Арзанда куҷо шуд? Арзанда ҳамҷода. Da kanal mama. Комментора я бор бихо нишон намеда реклама 500 рубл бида духтаро бачаҳо. Касе канал дорад рӯин 5 конкретный подписчик. 5 подписчик меатон нахд 6 подписчик дора сеташ хонагио мунан дута дигаш намедам ягон маясми подписчик фрухтестам шо. Зато зора намекунанд ясми. Вообще старин одамо да ютуба вазшон вообще қиматтарай. Манҷа ҷан мешавам. خصوصیت اوضاعت خسته نباشد، از خوب خستم، نصریم سوز شو سلامت باشه، رحمان علی کارش خوبه سوز اینجا بکار کجای کده با کانال خوله از امازه بره دوای پجان دوای برم دوای میگم کاروچ میرم یا پارتی خوب میرم بعد میخزم کنکورس شما رو تیاری میبینم ویدیو مارافونم میپرتم بعد ویدیو مارافون کنکورسه چی میکنم کنکورس ساعتی 10 سر میکنیم بعد پاکا کنکورسی اخران سر میشوم سپونسرو هم تیارن کنکورسی اخران مونا پاکا سرش میکنیم نه مزه پزه او بگیرم نالی مفروم قدرم نالی نه اگر فوراتا هم خیلی پا قطید بکن نه نمیرم مرم نالی نمیرم در کنی یاگو چینا دا در کنی است نمیرم فرام میبری قدی